السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام في درس جديد بالنسبة لمادة الرياضيات تحت عنوان les nombres fractionnaires. غادي نشوفو la présentation ديالهم. Une écriture fractionnaire est de la forme A sur B, où A هو النيميراتور و B هو الدينوميناتور. البسط المقام. Elle correspond à nombre fractionnaire correspond à la division du numérateur par le dénominateur. Par exemple, 7 sur 2 est égal à 3,5. Il est donné la division de 7 sur 2 à 3,5. Ou 7 sur 2 est une écriture fractionnaire du nombre décimal 3,5. Il est donné la division de 8 sur 4 à 2. Ou 8 sur 4 est une écriture fractionnaire du nombre entier 2. Une fraction peut être employée pour exprimer une partie ou une part de quelque chose, d'un objet, d'une distance, d'un terrain, d'une somme d'argent, ainsi de suite. Le numérateur, c'est le nombre qui indique combien de parties on prend. Et le dénominateur, le nombre qui indique en combien de parties égales l'unité a été divisée. ناخذ un exemple باش نفهمو مزيان. قلنا هاد لو ديسك هو l'unité وقسمنا على جوج. إلا خدنا هاد لابارتي هادي، اشنا هو لو نومبر فراكسيونير كي ريبريزونت هاد لا سيتوياسيون هادي؟ غادي يكون 1 هو النيميراتور sur 2. عندنا 2 parties. Un autre exemple. Le disque est divisé en 4. On a une seule partie. Donc, le nombre fractionnaire qui représente la situation est 1 sur 4. De même, il a 3 les parties. À 3 sur 4. Il a les parties barba. À 4 sur 4. Ou bien sûr, il y a l'unité kamela. Donc, 4 sur 4 est égal à 1. وهذا principe في les nombres fractionnaires. إلا كان عندي النيميراتور égal au dénominateur راح تعطينا 1. يعني 1 راح égal 4 sur 4 est égal 7 sur 7 est égal 13 sur 13 et ainsi de suite. في la situation عندنا 4 disques واحد اللي خدنا donc 1 sur 4. هذه 6 disques 5 donc 5 sur 6. Quel est le nombre fractionnaire qui représente le nombre des hommes? إلا حسبنا التوتال هنا عندنا 9 personnes. شحال من hommes عندنا 1 2 3 4. Donc le nombre fractionnaire qui représente le nombre des hommes هو 4 sur 9. عندنا un segment اللي قسمناه على 5 تاع الأجزاء متساويين. Quel est le nombre fractionnaire qui représente la partie en bleu? La partie en bleu fait à 2 parties. جوج من 5 il y a 2 sur 5. دابا إلا عندنا un nombre décimal وبغينا نكتبوه sous forme d'une fraction. اش غادي نديرو؟ Au numérateur, on écrit le nombre en effaçant la virgule. Ça veut dire 15. Au dénominateur, on écrit 10, 100 ou 1000, ainsi de suite, en fonction du nombre de chiffres derrière la virgule. شحال من chiffre عندي derrière la virgule؟ واحد. Donc غادي نكتب 10. عدد الأرقام مورا الفاصلة وعدد الأصفار. Un autre exemple, 3,25. إلا بغينا نكتبوه numérateur غادي نحيدو la virgule تعطينا 325. وفي الدينوميناتور عندي جوج الارقام ورا الفاصله دابا يكونوا جوج الاصفار دونك 100. Les fractions équivalentes. امتى غادي نلقى عندي دو fractions équivalentes؟ ناخذ un exemple. تيكون عندي rectangle وقسمناه على جوج خدنا une partie. Le nombre fractionnaire في هاد la situation هو 1 sur 2. Le même rectangle قسمناه على 4 وخدنا 2 parties. Donc شنو هو
le nom fractionnaire ديال la situation هو 2 sur 4. اش تلاحظوا على الجزء الملون قد دونك كاينه واحد ليغاليتي في لا سيرفاس دونك تا في لي نون فراكسيونير كاينه ليغاليتي. واش غادي تلاحظوا على الارقام دابا بغينا ندوزو لا بارتي ديال لي نومبر. اش العلاقه ما بين 1 و 2 دونك 1 الا ضربناها في 2 عطاتنا 2 و 2 الا ضربناها في 2 عطاتنا 4. تلاحظوا اننا النيميراتور و الدينوميناتور ضربناهم في نفس العدد. ناخذوا لو ميم ريكتانغل هاد المره قسمنا على 6 خدنا 3 بارتي دونك لو نون فراكسيونير qui représente la situation 3 sur 6. واش تلاحظوا على لا بارتي جون بحال قسمنا على 4 بحال قسمنا على 6 يعني كاينه ليغاليتي. الا بغينا نشوفوا quelle est la relation entre 1 et 3 درنا la multiplication fois 3 وهنا 2 fois 3 égale à 6 يعني le numérateur et le dénominateur درنا لهم la multiplication fois le même nombre. حتى من ناحية إلا كان عندي le nom fractionnaire كبير وبغينا ندوزو بلانفيرس l'autre sens من جوج لواحد اش درنا la division par 2. 4 إلا درنا la division par 2 تعطينا 2 donc de même بحال مشيت من لهنا درت لا ملتيبليكاسيون بحال جيت من لهنا درت لا ديفيسيون بحال حتى هذا الى 3 غادي ندير على ديفيزيون بار 3 تعطينا 1 6 ديفيزي بار 3 تعطينا 2 دونك شنو هي لا ريغل وهذه راه لا ريغل دور دي فراكسيون باش نفهمو مزيان. الا فهمت هاد لا ريغل هادي بيجيني لي ريغل الاخرين سامبل. si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, non nul bien sûr, alors on obtient une fraction qui lui est égale. Par exemple, 3 sur 4, il a ضربنا la multiplication fois 3, le numérateur fois 3, alors c'est 9. Ou le dénominateur fois 3, alors c'est 12. Il ضربنا numérateur et dénominateur في le même nombre. Le nombre fractionnaire اللي خرج راه égal au premier nombre fractionnaire. علاش ضربنا numérateur et dénominateur في le même nombre. De même, il كان عندي un nombre fractionnaire ودرنا la division par 2 numérateur عطينا 7 ودرنا la division par 2 12 عطينا 6. Tant que درنا la division du numérateur et le dénominateur par le même nombre, عطاتنا un nombre fractionnaire, donc راه كاينه l'égalité. نتمنى تكونوا استوعبتوا هاد la règle d'or des fractions. Les exercices اللي تيتعطاو في بحال هاد les situations تعطيك un nombre fractionnaire égal وتعطينا soit le numérateur soit le dénominateur. هنا عطاونا النيميراتور est égal à 12 وقال لك شنو هو الدينوميناتور في هاد لا سيتوياسيون هادي. غادي نقلب شنو هي لا relation entre 3 et 12. Bien sûr on a le table de multiplication تيلعب دور مهم. 3 fois 4 عطاتينا 12. باش نلقى هذا اش خصني ندير؟ خصني نضرب 7 fois 4 عطاتينا 28. دونك هاني جاوبت. Un autre exemple. 18 sur 27 est égal numérateur معرفوش sur 3. Donc, quelle est la relation entre 27 et 3? درنا la division par 9. Donc, 18 est divisé par 9 عطاتينا 2. De même, ممكن يعطوني plusieurs fractions équivalentes. Mais باش نجاوب هنا خصني ضروري نمشي 2 à 2. غنشوف شنو هي لا relation ما بين هادو بجوج ديك الساعه نشوف شنو هي لا relation ما بين هادو بجوج وهكاك. Donc 2 et 6. شنو هي لا relation بيناتهم؟ 2 fois 3 est égal à 6. De même, غادي ندير 5 fois 3 عطاتيني 15. غادي نشوف ما بين هادو بجوج. 15 شنو هي لا relation مع 30 donc fois 2. De même, غندير 6 fois 2 عطاتيني 12.
وغتلاحظوا انه كاينه واحد لا غولاسيون اخرى ما بين 5 و 30. 5 fois 6 30. 2 fois 6 تيغال 12. بحال خدمت بهادو بجوج بحال خدمت بهادي مع هادي. La dernière fraction. شنو هي la relation entre 12 et 4? درنا la division par 3. Donc 30 divisé par 3 عطاتينا 10. Très bien. De même, bon, نشوفوا شنو هي la relation ما بين 2 et 4, c'est multiplier fois 2. Donc 5 fois 2 عطاتينا 10. Le même résultat. انت تشوف فين بانت لك l'opération وتخدم بها. انت يكون عندي un nom fractionnaire avec la virgule. خصني باش نحيدها وعندي l'écriture fractionnaire correcte غادي ندير est égal ضروري نحيد هذيك لا فيرغول. دونك خصني نضربها فوا 10. شحال من رقم ورا الفاصله؟ 1. دونك فوا 10 عطاتيني 17. الاخرى غادي ندير 3 فوا 10 عطاتيني 30. Un autre exemple 1,5 3,25. دونك واش غادي نضرب فوا 10 ولا فوا 100؟ دونك اكبر واحد اكبر نومبر عنده عدد مورا الفاصله دونك هو هذا. دونك غادي ندير فوا 100 باش يعطيني 325. Le premier ou le numérateur. De même غادي ندير numérateur fois 100 عطيني 150. غتلاحظوا معايا إلا درنا 3 sur 4 ودرنا la multiplication fois le même nombre غادي يعطينا un nombre fractionnaire avec des nombres plus supérieurs au premier. هاد l'opération هادي غتتسمى amplifier une fraction. إلا كان عندي l'ex كان عندي 14 sur 12 ودرت la division. Donc غادي يعطينا un nombre fractionnaire égal à 14 sur 12 mais les nombres ديالو صغر منه. هاد l'opération هادي تتسمى simplifier une fraction. La simplification des fractions. Pour simplifier une fraction, on décompose son numérateur et son dénominateur sous forme de multiplication de nombres entiers. On élimine ensuite tous les nombres en commun dans ces deux multiplications. عندنا في l'opération de la simplification عندنا deux parties. عندنا la décomposition des nombres numérateur et dénominateur. وعندنا la partie الثانية هي éliminer les nombres en commun. ناخذوا un exemple باش نفهموا. 25 sur 30. إلا بغينا نديكومبوزيو هاد les deux nombres غادي نديرو 25 هي 5 fois 5 و 30 عندي plusieurs choix. عندي 6 fois 5 عندي 3 fois 10 عندي 15 fois 2. كاع هادو sont des multiplications تيعطيونا 30. إنا وحدة غادي ناخد فيهم غادي نقارنهم مع النيميراتور اللي عندي الفوق. عندي 5 وعندي 5 دونك لو نومبر ولا لا ملتيبليكاسيون اللي فيها 5 هي اللي غادي ناخد. دونك 6 fois 5 غناخدها هنايا. علاش؟ باش ندوزو لا بارتي الثانية اللي هي on élimine ensuite tous les nombres en commun dans ces deux multiplications. هاد الملتيبليكاسيون مع هادي شنو هما لي نومبر en commun؟ هما 5. اش غادي يبقى ليا تيغال 5 sur 6. Un autre exemple 18 sur 12. إلا بغيت ندير la décomposition ديال les deux nombres 18 عندي deux choix 9 fois 2 fait 6 fois 3 و 12 de même عندها حتى هي deux choix 4 fois 3 6 fois 2. إلا وحدة غادي ناخد غادي نلاحظ أن هنايا عندي 2 مع 2 عندي 3 مع 3 وعندي 6 مع 6. غادي ناخد ديك اللي فيها لو نومبر كومان كبير. دونك غادي ناخد 6 fois 3 مع 6 fois 2. 6 fois 3 6 fois 2 غادي ندوز لا بارتي الثانية اللي éliminer les nombres en commun مشات عطاتني كوم ريزولتا 3 sur 2. هذه هي لا ميثود pour simplifier une fraction. أول حاجة décomposer en multiplication, éliminer les nombres en commun. On dit qu'une fraction est irréductible si elle ne peut pas être simplifiée.
les deux nombres fractionnaires. 5 sur 6, elle ne peut pas être simplifiée. 3 sur 2, elle ne peut pas être simplifiée. Donc, ces deux nombres fractionnaires sont irréductibles. On va simplifier au بعد. Ce sont des nombres fractionnaires irréductibles. ناخذ un exemple آخر. 36 sur 42. Il a besoin de simplifier. C'est dire la multiplication de 36 ou 42. Donc, 6 fois 6. On va 7 fois 6. Éliminer 6 مع 6, ça va 6 sur 7. واش ممكن décomposer هادو؟ ممكن décomposer 6 3 fois 2. ولكن 7 ما عنديش. Donc, c'est un nombre irréductible. 18 sur 12. Il a fait 18 de la multiplication de 9 fois 2. Ou de 12, il y a 6 fois 2. Ou éliminer 2 مع 2, à 9 sur 6. Wesh had le nombre, il est irréductible. Non, il est réductible. علاش؟ لأن 9 هي 3 fois 3. Ou 6 هي 3 fois 2. وعندي un nombre commun. اللي هو 3 éliminé. غادي يعطيني 3 sur 2. Donc, واش ممكن décomposer هذا؟ Non. Donc, 3 sur 2, c'est un nombre irréductible. نتمنى نكون فدتكم بهذا الشرح، واللي عنده شي سؤال او ما فهم شي حاجه انا نتسنى لي كومونتير ديالكم في هذا الفيديو. وبالنسبه لي زيكزارسيس دابليكاسيون غتلقاوهم مرفوقين مع هذا الفيديو. وما تنسونيش في الدعاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.